एंजॉयमेंट चलिबो बंद होबनी केबे भी सो आपण माने एमती हमको सपोर्ट करू थांतो हम एंजॉयमेंट एमती चालू थाउ सो हे गाइस आसिकी पहुंची छु गोटे न्यू प्लेस आउ प्लानिंग तो किछि नथिला आज बस सडनली प्लानिंग हैला नाही भाई जिबा भोजी गोटे करबा बुला बुली करबा आउ नेक्स्ट ब्लॉग आपण माने मोर देखिथिबे तांपरा लेक जाइथिलु बटेश्वर भी जाइथिलु बहुत मस्ती हैला सेटा भी सो एटा भी आ गोटे सेमिति प्लेस तो हे परिबनी किंतु तापरी भी ता सहित कंपेयर कले भी किसी कम हेनी जगह बहुत सुंदर अच्छी गोटे डैम अच्छी झरणा टाइप भी गोटे कर खसड़ा टाइप करके सो भोजी तो आम सेपटे रोसे चलती गाड़ी सब गछ मूले थुआई सो से टिके पर से भी जा कार्यक्रम केते बाट गला आइटम कौन कौन सब हो सब आपण मानक कहबी सो ए आगे देखी दिखाँ आपण मान डैम सो बहुत सुंदर लगुच किए पिलाटा ये हमारा दोस्त आपका जा हो केते काम करूजी खुद थोइबो पानी पुनी पचारुची तू चुली लगा जा हो नहीं तो हाथ रे किंतु लक्ष्मी अछंती बुझिलटी थर करे चुली लागिला देखै तो मुहंडा टिके नहीं तो हाथ रे लक्ष्मी अछंती चुली लागिला थर करे तू तो कहूनु के भगवान देखो 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 माने हमर बहुत परिश्रम करके जाई जंगल रो जा हो सी लागुचंदी असली जंगली ए चिकन नहीं जिबे तपु हमर किंतु भलो काठ आनी जा हो मानिया पड़ियो कोंटा भाई हमर असली जंगली भाई भाई मुह लुचले किंदी हो भाई 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 पिला चलो ना को आपण लोकेशन टा कहलनी कोन सब्सक्राइबर हमर जदी आसीबे आज्ञा बाबू कटि आसीले आज्ञा गामटा पड़िबो घासोडी घासोडी बोले पोखरी बाटे मके हेगी गाम पटु मके हेगी फेनी सीधा आसीबो आज्ञा तापर लाइक सीधा ना सीधा रेडी तापर पहुंच जिबे लोकेशन रे खिला मुंडा डैम हो हां नंबरटा भी आपन को मेंशन भाई ना धर लक्ष्मी ना हंदी कहजु ए भाई छे खाली कहू सबले कहू चिकन ना खाइबो कोन भाई ना लोग खाए कथा नहीं ई खाली रोस्ट गजब बेइज्जती ए बो आलो बा सेटम को टेकी कि मो रखितली जळी बोली जाको लके आजि लॉन्च दे नहीं डरला ए लक्ष्मी गले बस बस नहीं डर काटो जल्दी बे दियो से निहार घियो पकेला ए सादा के तोना गाय सादा करियो आमी साम के 1 2 3 4 5 6 7 मोर भाबी बन भाबे आज खाइबे ना आइलो तो लकी डिसुजा दइबो कोसुंदी एटा जाई देई था मस्त खातिला कुंजवन विहार चला मुंडा देखले रे हां हला एटा हाथ रे अछन गला अपनी हां मिछर कहू भलो पिलाटा हळदी प्रॉपर है चिकन भी कसा चलची चिकन भी रेडी हवा ऊपर आ रहिला बस छतुटा छतु भी काटी कोटा हेलानी बाबा फास्ट अछंती छतुटा के खाइबे जे ए मैडम को झाउले गलानी कोन परा को ए रो बेटी जीवो रो हाथ ये फास्ट टीम गाड़ीबो 10 किलो आलू पड़ी जेतरे चिकन ए आलू को काटछ एरा रोसैया बाग न पानी वाला चाल छतु दो से जीवन आलू खराब होले माने माडो खाया को रेडी थला तमे जेमति कहला हम किछि ठंडा को गाडे तमे जेमति कहला हम सेमति काटि कोड़ीटा चिकन रो कोड़ीटा दिल भाई अरे आप दुखी क्यों हो दुखी तो नहीं हो लग रहा है आपका शक्ल से हवा नहीं हो रहा है क्या हां नहीं हो रहा है बहुत पंखा लेंगे लालो हो रहा है कुछ नहीं पहुंच रहा सत्तर भाई तमे काली पळेबा भाई हमर काली पळेबे तांको पई फेरवेलटा दिया होची सेति भाई फिक्स काली पळेबो भाई काली पळेबे हम समस्त को मन दुख किंतु के खुशी के ये खुशी ना के खुशी आमे मन दुख करछु ए निया रे जाले भाई बुलेट रे फटफट कर जाउथिला द मोटी नहीं मु भी बिले आउ भाई ठंडा को एथरा बुंडिया मारछि आउ ना आउ जिंदगी रे हबरे रात सोई हो भाई केति ने आसीबो 6 मास परे 6 मंथ तो भोजी हमर 6 मास जाय स्थगित तापर गुलिया ना ना रविवार गोटे भोजी अछि रविवार गोटे भोजी अछि मधु दबो कहिछि ए हो रविवार दिन ए बाहाउजी बोली भोजी दउछि ए बाहा बुली ए यटी कहउछि काहे बच्ची कि मरिबी कि हत्ता मध्य आ तू पिनु की आ ग्लास नहीं तो आउ जे बोतल पी दे बाहु ही पिनु बोतल पी दे और तू पी ऑन कर
ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ପାରିବନି ସେଇଆ ଏଇ ମଜା ମସ୍ତି ଆଉ ରହିବନି ଏନ୍ଜୟ କରେ ହେଲା ଆଉ ଏମିତି ଖାଲି ବିକଳିଆ ହଡବଡିଆ ହଉନି ହେଲା ଏନ୍ଜୟ କରେ ଏବେ କହିଲି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦିଏ ହଁ ତ ଝିଅ ଆମର ବିବାହିତ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇବେ ବିବାହିତ ସେ ବାହା ହେଇନି ବିବାହିତ କରିଗଲା ସରି ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରାଲ ଆଉ ଭାଇ ପଳେଇବେ କୁଆଡେ ଯିବେ ରଷିଆ ଭାଇ ପଳେଇବେ ରଷିଆ ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ରଷିଆ ଆମେ ଯିବା କୋଟଗଡ ଆମେ ଯିବୁ କୋଟଗଡ ବାସ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଯୁଆଡେ ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଆମର କିନ୍ତୁ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ ବନ୍ଦ ହବନି ଆମେ କେବେ ବି ଆସିଲା ସୋ ଉପରେ ବୁଲିବା। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଚାଲୁଥାଉ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଭିଡୁନି ତମକୁ ଦୂରରେ ଟିକେ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭୋଜି ଲକି ଭାଇର ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ହବ ଭାଇ ପ୍ରେୟାର କର ଭାଉଜ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉ ଭୋଜିଟା ଆମର ଅଫସୋସ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ବଟେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଭୋଜି ପ୍ଲାନିଂ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ମତେ ଯାଇଥିଲେ କପଡା ଧୋଇବାକୁ ହାଁ ଭାଇ କପଡା ଧୋଉଥିଲେ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ବାସ୍ ପୋଖରୀ କପଡା ଧୋଉଥିଲେ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ଭାଇ ସୋ ଆପଣ ମତେ ବହୁତ ତାନା ମାରିଥିଲେ ନା ଭୋଜିଟା ହବନି ଭୋଜିଟା ହେଲା ଭୋଜିଟା ହେଲା ଚିକେନଟା ବି ଆଜି ହେଲା ସାଲଡ ବି ହବ ଛତୁଟା ବି ହଉଛି ଆଉ କଣ କହିବେ ଡାଲିଟା ରହିଗଲା ଡାଲିଟା ଛାଡ ଡାଲି ଏତେ କିଏ କରୁଛି ତ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇଲୁ ସେଟା ତ ସେଇଦିନ କଲେନି ଆଉ ସେଇଦିନ ତ ଖାଇଲେ ନା ବିରିୟାନୀ ଭାଇ ଟୋପି ମିସ୍ ଏବେ ସେଇଦିନ ଯଦି ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଭୋଜି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିକି ଗଡେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲା ଭୋଜିଟା ସେଦିନ କ୍ୟାନସଲ କଣ ପାଇଁ କରାହେଲା ଆଜି ଏଠି ଭୋଜିଟା ହବ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଯୋଡି ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଇଏ ବି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ନା ଅଧୁରା ରୁମଝୁମ୍ କଟାକଟି ଯାଇଥିଲେ ରୁମଝିମ୍ ଆଉ ଏଇଠି ଗାଜର ଖାଉଛନ୍ତି ମିସ୍ ଡୁଙ୍ଗ ଡୁଙ୍ଗ ଆଉ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କବାଡି କାହାକୁ ଡାକୁଛି ପଞ୍ଚୁକ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କାହିଁକି ପକେଇବ କଣ ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଧନିଆ ପତ୍ତା ଛତୁ ପାଣି ଦବାକୁ ମୁଁ କିଛି କହିନି ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଆରେ ହେଲା ପାଣି କମ ଦିଆ ପାଣି କମ ଦିଆ ଲକି ଗଲେ ପାଣି ଢାଳ ଆରେ ବାବା ମୁଁ କହିନି ତୁ ତ ସିଆଡେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ମୁଁ କହିନି ଏବେ ଫୁଟିବ ତାର ଗ୍ରେଭି ର ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବହଳିଆ ହବ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି କଣ ଭଲ ଅଛି ନିଅ ଭାଇ ନା କଣ ଭଲ ହବ ଛତୁ ଭଲ ହବ ନାଇଁ ମଝିରେ କଣ ରହିଗଲା କଣ ଚିକେନ ଯୋଗ ଚିକେନ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲ ଚିକେନ ଭାଇ କହିଲେ ଆମର କଣ କହିଲ କହିଲେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁନି ଏବେ ଛତୁରେ ପଡିଛି ସିଏ କହିଲେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁନି କହିଲି ଭାଇ ଲୁଣ ପକେଇବ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ତ କଷି ପକେଇବ ତମକୁ ପକେଇନି ପକେଇଥାନ୍ତ ନା ଛତୁରେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ସେ ପକେଇ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପକେଇବ ନା ସିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଟା ଦେଖ ଚିକେନ ଲୁଣ ପକେଇନ ଚିକେନ ହାଲକା ଲୁଣ ପକେଇଛି ହେଲା ଖାଇଲେ ସବୁ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି କରି ଖାଇବା ଏବେ ପକ ଏଇଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଏପଟୁ ସାଇଡ୍ କି ଆସ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କଣ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଚିକେନ ଟା ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣଟା ପକେଇବ ଲୁଣଟା ପକେଇଲେ ଖାଲି କଣ କହିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇବା ଲୁଣଟା ପକେଇଲେ ଟିକେ ନାକୁ ଆମର କାଲି ପଳେଇବେ ବହୁତ ମନ ମୋର ବେଶୀ ଦୁଃଖ ସେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଲୁଣଟା ପକେଇ ଦିଅ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଭାଇ ସେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନହେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦବ ଆଣ୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଛତୁ ଲୁଣ ପକନି କଷି ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ପାଣି ବାହାରିବ କହିଲ କି ନାଇଁ ତ ମୁଁ ପଳେଇଲି ସେଇଠୁ ତମେ ପକେଇବା କଥା ନା ଝଗଡା ହବ ଆଜି ଫାଇନାଲ ପଛରେ କିଏ ସିଏ ଗେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ବାବାରେ ଆପଣ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ରିବନ କାଟିଲେ ଏଠି ରିବନଟା କୋଉଠି ବନ୍ଦ ହେଇନି ଏତେ ବାଟ ବୋପା ମା କାଲି ଆମର ଅଛି ବାଲୁଆ ସେଥିରେ ତମେ ଜିତିବଟି ଦେଖ ନ ଜିତିବ ଏଇଟା କହ ମୁଁ ଖେଳିଲିନି ପ୍ଲସ୍ ତମେ ଖେଳିଛ ଯଦି ନ ଜିତିବ ତମ ଟିମ୍ ହାରିବ ଦେଖିବ ଫାଇନାଲ ହାରିବ ଭାଇ ଖାଇଦବା ନା ନା ଏଇ କଥା ତୁ କହିଲୁ ଆମେ ପଞ୍ଚୁକ କରିଛୁ କାୟା ଭ୍ରଷ୍ଟ କରନା ଆମର ଆଉ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବ କଣ ଭାଇ ହଁ ଏ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହିଲା